भूगोल अर्थात फिल्ड वर्क, भूगोल अर्थात मास्टर टेबिल, भूगोल अर्थात छात्र छात्रीदेर एकाग्रता जा तादेर काजेर मध्य दिए फुटे ओठे। कत सुंदर एक मास्टर टेबिल तारा करेछे सेटा ना देखले कोनोभावे तादेर कृतित्वके छोटो करा जाबे ना। सारा दिन फिल्ड वार्केर परे एखोनो पर्यन्त तारा सेई काजगुलो मास्टर टेबिले तुले धरছে। सकाल 5टा থেকে उठे एत रात पर्यन्त एखोनो एरा काज करे चलेছে। ठीक पांडुलिपि लेखार मतो खूब छोट्ट छोट्ट करे असीम धैर्य सहकारे बसे तार उपरे काजगुलो ओरा करছে। अन्यदेर हये गेছে, ओদের একটু বাকি আছে, তাই এখনো কাজটা ওরা সম্পন্ন করছে। ভূগোলের ছাত্রদের এবং ছাত্রীদের যে পরিশ্রম এক্সকারশনের মধ্য দিয়ে করতে হয়, যারা এর সঙ্গে যুক্ত আছে তারাই শুধু অনুমান করতে পারে। ভূগোলের কাজের খুব একটু ক্ষুদ্র অংশ আমি তুলে ধরলাম। আশা করি এর মধ্য দিয়ে ভূগোলের বৃহত্তরতা সবাই অনুমান করতে পারবে।